हे चंद्रकांत बाबा 10 वर्ष बीतीगला पर आम राज्य को आसिलु हाँ बाबा अथच मो सहित साक्षात न करी कहीं कुआडे चलीगलु जे बाबा मो तो एणे तेणे केते न खोजी बाबा मु भाविली प्रथम मो सांग साथी मान सहित साक्षात करके तापर जो आपण सहित साक्षात करी से मुझे टिके चली जाइली हेली बाबा आपण मते कौन पाई डाकिथिले एथिपाई तो अरे तो जानिछ बाबा तो दंडे न देखिले मो तुंडरे निरमध्य पसे मु जानिछि बाबा आपण मते केते भल पाते मु ठीक बहुत भल पाए रे बाबा हेली बाबा जो समठारे रत्नगर राज्यर माटी रे पाद मारिछि समस्त जन प्रजा मुहरे से गोटिए कथा गोटिए निंदा गोटिए अपवाद निंदा अपवाद हाँ बाबा के से अपकृष्ट बेईमान मो पुओ चंद्रकांत को इते निंदा अपवाद बाबा बाबा से निंदा अपवाद सुनिला समठारे मो मनरे मध्य काहे संदेह सृष्टि होछि बाबा संदेह हाँ बाबा संदेह करुछु काई की निसंदेह मन रे कहि जाओ मोहर अग्रति निश्चय कहबी बाबा ताहले मन ध्यान दे के सुनंतो सेई मोर संदेहर बाणी हे पूज्य पियारा कुह बारे मते अतीतर दोषामा बाबा हे पूज्य पियारा तुह बारे माथे अतीतर दोषामा हे पूज्य पियारा तुह बारे माथे अतीतर दोषामा एते निंदा एते अपवाद छोड़ी एते निंदा एते अपवाद छोड़ी फाटी जाए मोरुदा ये पूजा पियारा कुहा बारे माथे अति तर दोषमाया हे पूजा पियारा कुहा बारे माथे अति तर दोषमाया बाबा जो समर्थन यात्रा राजा किनिमंते मृत्यु घटी आम्भर पूर्वतन राजराणे बाबा किनिमंते मृत्यु घटी आम्भर पूर्वतन राजराणे केन्हे गले प्रिय बाल्य साथी मोरा केन्हे गले प्रिय बाल्य साथी मोरा राखियो तपन दया ए पूजा पियारा कुह बारे माते पति तर दोषमाया ए
पियारा तुम्हारे माथे अति तरा दोषा माया ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ बाबा ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ବାବା ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲେ आपण ये कौन कहते ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାବା बाबा ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋର କେମିତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ରେ ବାବା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ହଁ ବାବା ତୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ରେ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ଜମାରୁ ସେମିତି କହନ୍ତୁନି ବରଂ ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବି ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମାଟିକୁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ କୁଶଳରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବୁ ମୋର ସନ୍ନିଧି ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଯା ବାବା ଯା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛି ବାବା